Nake hambai norok ni KOKBOROK media team no tai joto nai tongnai luborok no tai pujano khaka ham tai hamjak mane chibaya pharo asamo tai ni bagui tai asamo tai ni jeta tongthok ni bagui jotono kaham tongthong jotono khaksangui tongthong jotoni sakana hamari tongthong tai norok no specially hambai norok o jorao norok tini anarok phaiui je norok tamnai belai tongthoka norok bai malai ba norok phaimani bagui ang wanchugo je tamnai o jora belai ke kaham hamari ni jora auni bagui chini bororok tai joto Tripura hasteo khaksangmani Bisingtui no o sani motai paithem tai payana जों हामारि सामानि ताबुक जों टप मेन टपिक थांगासिनो हामारि इ त्रिपुरा हास्टेव खुंथाय बारारकनि बसं त्रिपुरा बसंरक जे आसु पलिटिकल लिडार गोबां मासालायो बंचित त्रिपुरा फार बंचित अंगि तंगा कासाइ मे कलुगजा आबुनि बिसिंगो पाव आगासाइ त्रिपुरा लेन्ड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड हाय गोबां मा सानमुंगो ताबुक बीजेपी जनजातिनि मोर्चानि बोखाक्तै जे 125 एमेन्डमेन्ट बिल बसकानि सालो आबुनो तिसानान बागै जों पक्तमाव साइमांखा जे बीजेपी जनजाति मोर्चा 125 एमेन्डमेन्ट wi नाय एडिसि आमसाइनि लुकुरकनो तैनाय हामक्राय थाइनानि जे वान सुकमुं नाहार जागै दं माने आबो बुप्रो इमप्लिमेन्ट नाय हेके बाहायके खायजागै दं belai hambai actually tabo je chini Tripura sarok jeta chiri khobui tongmani abo bibad no tamnai Tripura sarok ni hamkrai ni bagui chiri ma khobo এবং নাংমানি bagui chiri ma khobo abo gron chiri greater Tripura land phono huntong Tripura land phono huntong tai tabo 125 amendment bill phono huntong aborok tabuk rom chidi jodi se mankhang kai chini bororok ni bagui hamkrai abo phainai hoito a jago tamnai 19-20 abohai ekta boni difference মানে tamnai 19-20 abohai ekta difference ni manu কিন্তু হয়তোনা ত্রিপুরা সাননি হামরাইলে ও যে tabuk samarok bandorok nang je question claimarok abrok অন্তত ত্রিপুরাসানি কাইসা পজিটিভ হামফ্রাইলে ফাইনাই তাবুক রম যদি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বা ত্রিপুরা ল্যান্ড আবুকা আলাদা হাসতে এটা তাবুক যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আবুক কাকাই যে তাবুক যে 6 শিডিউল আবনো অ্যামেন্ডমেন্ট খাইই বনি আপগ্রেডেশন যেমন এক্সাম্পল রনান থাং কাকাই অব কাইসা দङ mo kaisa north east ni first সংবিধান সংশোধন খাইয়াফনা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই বিএলটি বড়ো লিবারেশন টাইগার বিএলটি মনি হেড গাঙ্গা হাগ্রামা মহিলানি মংকা ব্রংনি এগ্রিমেন্ট ni যেটা বয় সংবিধান সংশোধন খাইয়াফনা ও এগ্রিমেন্ট খাইयै नर्थ ईस्ट जे तामनाय शिडिउल दंमाने आपग्रेड खालायजाखा फार्स्ट अबनो पयला फियाबा आब्रु संविधान संशोधन खालायजागिया किन्तु हायफोना इंडिया गभर्नमेंट एग्रीमेंट खालायबरना पावर वारि रेखा जेता तामनाय 6 शिडिउल ना आपग्रेड खालाय फियाबा बनि रेफारेंस अफ फायोगा ताकायसा जखन 2003 नखाना 2003 सिमि 13 जरा Kok Salaimani Bisingtui Khlai Dimasa Tai Karbi Along District Council Tai NC Hill not the district not Kasar District Council Akkunai ni je chini borok silai tinerok agreement khlai 2000 je 14 kaisa amendment bill namjaka a amendment bill nangkai same to
borong na abono upgrade khlai o BTC hai khlaijani bagai enka abo haike government agreement khlaika tai borok ko haino sababi jibono phiroi khlaika 2013 ni last tai 14 ni puila diki enka abono no bill chnamka 2014 ni last ta 15 o kintu a bill submit khlaijakliya phiaba afro ministry of home affairs borok joto je north east ni je district council tongmani no chithi rekha je o mo haike upgradation ni bagai norok ni jata je 6 schedule no upgradation khlajani bagai norok ni views tamo ajorao chini tripura ro horka chini tripura ro hormani yagulo je afro je government tamo utor khamni government of India Ministry of Home Affairs no not related to Tripura not related to Tripura not related to Tripura obo haikemang rekha Baksa Gangai state government has agreed to the proposal amendment ba mo haike borok je obo haike khlaika not related mang no saike gaun bagai abo Tripura apro ajorao 2015 khopsaki aboni pore যখন BJP জনজাতি মোর্চা ajorao tamnai Tripura মানে স্টেট কাউন্সিল Tripura Autonomous State Council hunai Janajati Morcha BJP ni borok salaigya tai obo haike khaino je kaisa memorandum sinam o memorandum no angka je omoni similar ke omono ba upgradation khlainai bagai koikha tai o jaga ta kaisa include khlaikya je tamnai o jaga o direct funding tai tamnai land revenue and settlement ni power no aid khlaikya o je Tripura Autonomous State Council होनाय পরবর্তী সময়ে 2018 জানুয়ারি মাস চিনি যে সিনিয়র লিডার আজারাও থাকা চিনি প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় জমাতিয়া তমতাও বিজেপি তাও ত্রিপুরা মথা চিনি বরংনাং এমএলএ রামপদ জমাতিয়া তাবুক বরংনাং অশোক দেববর্মা তাবুক কংগ্রেস থাম্পিকা তাবুক বরংনাং বুড়ি শঙ্কর রিয়াং tau bati brahma thawa kharapsa advisor bobo ajaro thangjak KOKPIN no borok rijak tai ajaro senior leader kabang matong sini dade bro to koloi bobo to kamono ajara ri boni development haina hai যখন সরকার ফাইকা কাঙ্কাঙ্কে IPFD বাই BJP সরকার আবনো তামনাই ক্যাবিনেট তি সাউই বনো তামনাই কাইসা বুমং হানে হে আলকা খ্লাই সিনামপিওকা তামনাই TTC Tripura Territorial Council hunai aba ake cabinet pass khlai already Ministry of Home Affairs ri rohorka ebong a je TTC abono jata 125 amendment no dolani bagai sajak ebong Khlaijaknai tabuk surjarao gamoni bagai tabuk romchidi আঞ্চলিক যে মেন্টালিটি বা আঞ্চলিক নি জায়গা তৈ যে কক সাও বা সানো আবো নাংমানি no samjagito tau je bubagrani Bisingtui greater বলেন যে সানজামানে আবো অ্যাকচুয়ালি ত্রিপুরা সরং বাগৈ নাঙাইনো দঙ্গ এবং আবনে বাগৈনো যত ত্রিপুরা সরকনো আবনো ইহি হিংয়া বা সিরিংকে তাও গ্রম সিদি স্ট্রাইক খাইকা থাंनायाव আবনে পরে খমলঙ্গ যে মুভমেন্ট খাইকা আবনো কেবো কোনো সাইয়া হইছে কারণ তার মানে না আবো যত ত্রিপুরা সন বাগৈ কাহাম এবং যে দাবি আবো কনস্টিটিউশনাল এবং আবো সাংবিধানিক এবং আবো কোনো সংবিধানিক বিরোধিয়া এবং আ জায়গাও আবনো সানপনো বড় খামিয়া হনানি কোনো স্কোপ করাই ফিয়াবা যে তামনাই ত্রিপুরা সা BJP খাইনের ম 2017 স্নামজাকমানি এবং 2017 নো সানি ফাইকা ত্রিপুরা সানবাগি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আনবাগি BJP জনজাতি মোর্চার কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সানমানি গাঙ্কাই TTC দ্যাট মিন্স তাবু যে 125 amendment বিল স্নামজাকমানি গাবনি বাগৈ যে সরকার ফাইমানি পরে কাকে তো চলতে আন্দোলন খানে প্রশ্ন সফলিয়া বিশেষ করে জনজাতি মোর্চার আবনি বাগানি জঙ্গলেদি রেজাক যেটাও TTC ন তামনাই ত্রিপুরা অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল ন লাস্ট অফিসিয়ালি তামনাই এপ্রুভ খাইকা ক্যাবিনেট এবং আবনো মিনিস্ট্রি অফ হোম এফেয়ার্স রি রহনা তার মানে বনি ইমপ্লিমেন্ট নি প্রসেস থাঙ্গাই দङ হাইজি
aboni ya gulo hangkangkai omo haina hai 125 amendment no bilo dazakha gauni bagai tabung hangkangka 125 amendment bill ngai tongo gauni bagai tabung 125 amendment bill already সংসদও তিসাজাখা গাউনি বাগৈ তাবুক আবুনো রাজ্য সভা তাই লোকসভা বিল পাস খালাইखांगोन যে মো ইমপ্লিমেন্ট নংसिनाय গান বাগৈ মো ইমপ্লিমেন্ট নংनानै বাগৈ थाङै दङ गान बागै जनजातिनि जेता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नाय माने गांगाखौ 125 अमेंडमेंट बिल खालायै चिनि बर' रखनो माने स्नामै दिसानानै बा चिनि बर' रखनो आगुग्रोनानै इकोनॉमिकली सोशली एजुकेशनली जों बाहाय चिनि बर' रक अ हावो तामनाय तंखजांनि बिसिंतुइ खालायै जों खायसे दफा नै सिनिजारि माननाय बा जों बाहाय दफा खायसे काहामङै माननाय एया चिन्ताधारावनो जेटा पलिटिकल डिमांड जों आबाद खालाय दङ एवं अब इमप्लिमेंट निबोखाक थाङै दङ आं खाखायो व्यक्तिगतभावे कम जरानि बिसिङै जों माननाय कारण तामनि हिमालय चिनि चीफ मिनिस्टार बो किसुदिन सिगाङाव साजाखा त्रिपुराव जे तामनाय बरं गोनां मानिक साहाबो साखा जे 125 अमेंडमेंट बिल इमप्लिमेंट खालायजानाय त्रिपुराव गावनि बागै जे तामनाय 125 अमेंडमेंट बिल जेता जों जेता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेता बीजेपी जनजातिनि जेता तामनाय कनसेप्ट आबो कम जरानि बिसिङै जों अंनाय आं पयत खालायो एवं आबोनो 125 अमेंडमेंट बिल एवं 125 अमेंडमेंट बिल हांखांखांखाय जों अंतत बासाय माननाय जे बासा माने फनो जों बासाय माननाय बाहायके बासा ना हिंगांखांखाय आ बासा ना के चिनो बरसे डिपेंड खालायसिनाय जों जरा दफानि लिडार नेराव जों जदि से काहामके सामुं खायके हांखांखांखाय जों जदि से दफाना हामजाबै सामुं खायके हांखांखांखाय जों जदि से दफाना हामजाक माने मांनो चिनि बोखाव दं हांखांखांखाय चिनि चेरो आसुगैफ्रोबो चिनि हा हामजाक माने मांनो बखरगो दं हांखांखाय चिनि सामुं बिबायनो दफानि बागै हामग्राय सामुं ओमफ्राय आ हामग्राय सामुं तांजाक हांखांखांखाय आफ्रो अटोमेटिकली जों आपग्रेड दोननाय एंका आबोनो जों ताबुं नासिङै दङ एवं आबोनो माने तामनाय जों मावान सुकनाय एवं आबोनो वान सुकैनो जों निजिबो तयारि मा दंनाय ताबुनो जे 125 अमेंडमेंट बिल ओंखा बा पास ओंखा इमप्लिमेंट ओंखा किन्तु चिनि जारा जों लिडार नायरकनि मेंटेलिटी माइंड যদি সে চেঞ্জ হয়ে हांखांखांखाय हामजाक माने गरै हांखांखाय दफाना स्नामनानि बागै वान सुक माने गरै हांखांखाय दफाना स्नामनानि बागै मुसुक माने गरै हांखांखांखाय जों आबो आजागान जागोन दा खायसे सुदु अमया 125 अमेंडमेंट बिल सिमिया सेपारेट स्टेट फन मानथां सेपारेट स्टेट मानैबो जों जदि से चिनि दफाना स्नामनानि बागै चिनि मेंटेलिटी जदि से गरै हांखांखांखाय बा चिनि हामजाक माने सब समय गरै हांखांखांखाय जों आजागान जागोन तलाक लाई थांनाय omong हांखांखांखाय जेता बुसखांनाय जेता माने तामनाय वान सुक जांनायखौ ताय बुसखांनाय जेता माने तामनाय चिनि नाहारै सामुं खालायजानाय बा खाथुम लायजानायखौ 125 amendment bill okay land revenue tai land allotment dan ya power daya khazana TTC ne actually land जेता 125 amendment bill आजागाव तामनाय land by finance नि पावर आजागान करे ताम काके चिनि TTC हो गाके संगाव इनक्लूड खालायजा जेता असन जे सानमानि होता है आजागान गाके किन्तु फियाबा जेता गिरातान नमा जिनाय जतनि बागै जेता ओ TTC खालायमाने आजागाव गाके तामसु जराव आबायके दादा किया अनि जेता साइमा मा जरा थैला आबाय इनके 2014 नि सिमी सेंट्रल होम मिनिस्टर बुखाक्दै जे स्नामजागि फायमानि इ 2014 नि सिमी 23 नि बिसिंगो उराम न रिपोर्ट सानजाका गोबांमा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दाग्रमनादि मिजोराम निबो नागालैंड निबो मेघालय निबो सानजाका सानजाकमानि यागुलो त्रिपुरावो जे रिपोर्ट जे सानजाकमानि 2014 नि सिमी 23 जरा वाइ बिसोर रिपोर्ट सानजाका हेकेबा नोंजे थाजिं जे सामानि नट रिलेटेड इन त्रिपुरा आ बेपार जे साजाकमानि वाइ बिसोर साहर रिपोर्ट सानजाका वाइ बिसोर नट रिलेटेड इन त्रिपुरा नि बरक त्रिपुरा हास्तेनि रिपोर्ट रहजाका ना एक्चुअली अब वाइसन वन टाइम न कारण तांगे हिंदी पहिलाव जे रहरमानि परे 2014 परे 15 बिल सानजाका 15 बिल सानजाकमानि परे खानका अब बिल सानजालै तंका खानका जखन जतन अब नायलाय उस्ता देखलायका जतन सानलायका
aboni pore khang abo kaise uniform mon tha eta kaise no daljak bai kata jotun Tripura bai include khagata কিন্তু পয়লা পুরো 2014 ni সেটা আপরো যে সালাই মানে বিশেষ করে জরাও তো চিনি বরং না তাবক এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন আপরো বক থাকে আরে 125 এমএলএ বিল যদি সমান আঙ্কেন ত্রিপুরা তাই না ত্রিপুরা সর মনে খামরাই ফিনে নাই কিন্তু অথচ জায়গাও আপরো মানে তাম নাই আবো দাম ত্রিপুরা ইনক্লুড খাই যায় দ্যাট মিন্স আবো 15 দিন সেখানে কক খাইতাম এবং নট রিলেটেড হলে যেটা সামনে আবো abong kangke 15 sekang je Ministry of Home Affairs je state government tribal welfare rohormane lo tribal welfare additional rohormane iya copy abo aboni pore mane 15 ni pore je tej jorawa kono report samnage abo kaise uniform classification namjaka ebong as namjak mane abono no joto je শিক্ষিতল area je tongnai no abono a jaga include Khlaijaknai abo haike khaino 125 mm sir tam nei bagai Tripura hote report not related nei apu samane sabana klakhina abulang silia apro je jora tongnai apro to jine borong manang ata rada soron CM kang kai minister kang kai jine borong manang Pogor de Borma sar borong no khana de borong tam is not related to this sikya au borong saiman chinai hoito abo tam nai communism ni kaisa concept abo ke additional that climate ni bagida borong abo ini sangau borong no sajinai ba borong no saiman chinai tame abo ke khai kintu haibana upgrade ngani to abo to pun negative review na gaun bagai abo to positive se ga jaga not related nai মানে তামনাই সিনানি প্রশ্ন সুফাইছে কথা আঙ্গাকে গাও তো বরং সাইমান ছিনাই আবো বরং তাঙ্গে আমাকে নট রিলেটেড নাই রিপোর্ট কা আমাকে হয়তো পার্টি নির্দেশ মানেন না সিপিএম এমনি মানে যদি সে পার্টি নির্দেশ আবো হাইনি আঙ্কা তাবাইকে সাধারণ যখন চালুং খা বা ইমপ্লিমেন্ট খা আপরো যে সে এরা আসবই নাই বরং বরং নিব খাও সব সময় ত্রিপুরাসানা স্নানা মুসলমানি তংনা নানাই ত্রিপুরাসানা হামজাং মানে সবজন বখাও তংনা নানাই ত্রিপুরাসানা বাহাইকে কাহাম নাগরিক খাইনাই বা কাহামকে বাহাইকে দফা স্নানাই আবনো বখাও তংনা নানাই এটা যদি সে করেই গাং 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 তাই আফরুব কোনো ডেভেলপ যদি সে তং খাং গাং গাং তাই আংখা খাইও ত্রিপুরাসারা ডেভেলপ হয় নানাই দফানি সিনে যাবে মানাই এবং দফানি সিনে যাবে না বাগৈ আ পজিশনত থামে